ओम नमः शिवाय। शिवपुराण व शैवपुराण तृतीय खंड। शिवरात्रि व्रतजल पिशाचर मुख्य लाभ तृतीय भाग। ज्ञान रे शिवस्व करे नहीं मोहरण न जाए घसिले तांको गीतरे चरण सेही अपराधे मते होइलाए गति जानी होइथिले आउ कि गति लभन्ते एबे शिवरात्रि व्रत करसु आबु जेबे ता फलको मते संतोष देव तेबे कष्ट रक्षा करिब तोते तो योग्य तरिबी बोले चाहिथिले तोते पूर्वी जन्तुपति मते संयमने परि कहिले तो शिष्यमाने शांति मध्य पुरे से यद्यपि शुद्ध माने शिवरात्रि करे तही फल करिबे जीव तुनिष्ठरे निज मुखे एहा कहि शांति जन्तुपति तीनु तो आसिब बोले चाहिए नीति विधिरे शिवरात्रि करसु आबो से फल करे मते एथि उद्धरिब पिशाचरे होइ पाओसी मुहरण तो पुण्य करिबाओ पाप मोर खंड पुण्यतम शिवरात्रि व्रत फल दिय ता पाइले दूर हेब ए पिशाचरे हो गुरुको मुखर शिष्य ए वचन शुणे क्षणे काले परिहान्ते मने मने गुणी बहुत विस्मय होई भाविले मंद एपरि गुरु हेबे एथि मुखद गुरुंगो उद्धार कले ময়স হেমন্তবি চাই কত হই শিষ্য তক্ষণ সে পুষ্করিণী জলে করে স্নান শিবঙ্কর দিব্য রূপ মনে করা ধ্যান মন মধ্যে কলমশ নক্ষীণ পিলে কুশলেই শঙ্খপূর্ণ করা শুদ্ধলে দক্ষিণ হস্তরে দেখি ধর্ম সাক্ষী করে সংকল্প পথে লাগেনি করুচ্চারি গুরুঙ্ক হস্তরে সে জলধার বলে শিবরাত্রি ব্রত নির্মল সদা শিব প্রভুরয়া করি তুম্ভ প্রতি এ মহাব্রত ফলে দিয়ন্তু সদ্গতি হেমন্ত বরন্তি শিষ্য কৃষ্ণ শর্মাঙ্কর সেই ক্ষণে সারি গোলা পিশাচ শরীর দিব্য রূপ ধরি গুরু শিষ্য নাই বৈরে বাবু মতে উদ্ধরিল তোয়ে তথায় মোহে বসে সন্তোষ পার এ ধর্ম বল রতে বিদু শিবপুর একালে সে যোগে দেখো শান্তি সাক্ষাৎরে জ্ঞান জ্ঞানী শিবগণ মিলিয়ে সেঠারে কৃষ্ণ শর্মা বিপ্রঙ্কোষে জানে বসাইলে অঙ্গে চতুর্সমলেখে পুষ্পবস্তি করে অপূর্ব দেবাঙ্গ বস্ত্র পিণ্ডাই সৎপর অঙ্গরে খঞ্জিরে নানা রত্ন অলঙ্কার
বিবিধ ছন্দে বাদ্য বজাই নমাগে কৈলাস ভুবন কোণে শূন্য মাগে যেমনটি ঘুরন্তি সৌরপতি দিগ বিজে তেমনটি সে বিপ্লবী চরি গয়ে দিব্যতে ওম নমঃ শিবায়।